Vlade Radulović ovoga jutra sa nama. Vlade, dobro jutro, dobrodošli. I gospodin Darko Obradović, Institut za nacionalnu međunarodnu bezbednost. Darko, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pad aviona kod Loznice, oba pilota su, nažalost, poginula, povređen je meštanin. Dve komisije na terenu ispituju uzrok udesa MiG-21, kako je naše ministarstvo odbrane i potvrdilo da su naši piloti poginuli kada je pao avion MiG-21 u reonu sela Brasina kod Malog Zvornika. Postavlja se danas, naravno, pitanje o kome mi nekako čini mi se i govorimo, a opet koliko je dovoljno, kad god se govori o snabdevanju Srbije sa raznim vojnim naoružanjem, govori se šta će nam to, zašto danas umjesto da nešto drugo, zašto pominjemo uopšte, a vidimo zapravo neophodnost i važnost i ovaj avion koji je i pao. Da li je ovo moglo bude sve drugačije da on nije bio to godište koje je bio, da je on bio... Ma nema to veze. Jel ima to veze? Nema to veze, ja sam to rekao nekoliko puta. Mislim, ja sve što sam rekao, mislim, ne bih više ništa tu slučaj, mislim, događaj se desio se. Nažalost, nije prvi, a iskustvo u vazduhoplovstvu i vojnom, dakle, i ratnom i civilnom pokazuju da očigledno neće biti ni posljednji. Mi smo u dosadašnjoj istoriji, odnosno ona bivša Jugoslovenska narodna armija, pa kasnije sukcesijom nasleđeno do današnje vojske Srbije, imali 261 primjerak aviona MiG-29 u nekoliko različitih varijanti zbog svojih namjena i 3 generacije tog aviona. Dakle, od prve varijante MiG-21, one čuvene 13-ice dalje, do ove posljednje treće generacije, dakle od svih smo imali i negdje. Kada pogledate samo ove dvosede koji su imali svrhu za trenažne letove, dakle dodatne obuke i tako dalje, negdje oko 50 ih je bilo sve ukupno. I dakle, to su fakti. A kada govorimo o udesima upravo tog aviona, on je, koliko se meni čini, ako sam ja dobro pratio tu istoriju, mislim, pratio sam, ako sam dobro zapamtio, istoriju ratnog vazduhoplovstva kod nas, mislim da je zapravo najveći broj udesa sa smrtnim ishodom bio na onim američkim Thunder jetovima. Oni su imali, oni zapravo, bilans njihov je najviše, mislim da je 57 pilota, dakle od 50. godina sve dok su oni bili u upotrebi stradalo, a nakon toga i MiG-21 sa 51 pilotom koji su izgubili život u toj platformi. Međutim, da se vratim ono što si me pitala. Dakle, ovaj događaj kao događaj ne bi zaista dok komisije ne izađu sa svojim rezultatima analize, nema potrebe. Dakle, pričali smo toga dana kada se to desilo. Čekajte, samo da definišemo. Avion nema crnu kutiju, tako? To je avion koji nema klasičnu crnu kutiju. On ima snimač parametara leta, jednu traku koja beleži visinu, brzinu i ostale elemente parametara leta. Inače, nije to ništa... I vidi, ja nekako kada ljudi u javno, odnosno neko ko ne prati tu tehniku i tako dalje... Ko ne razume, naprosto kad ne razume, da. Ja ne uzimam to kao grešku, vidi. Iako se sad tu ljudi spore, kažu pa nije crna kutija i tako dalje. Nije, slažem se, ali ljudi koji to ne razume, da bi shvatili poentu toga, meni nije okej. Kažem, nije crna kutija, nije klasična crna kutija, ali je svakako nešto što služi da se... Vidi, ona se sastoji iz dva, uslovno rečeno, dela, dve komponente, u jednom delu se nalaze otpornici različite vrste kondenzatora, odnosno ovih sitnih elemenata, štampanih ploča i tako dalje, konektora, provodnika i svega ostalog. U drugom delu se nalazi film, odnosno dva segmenta između kojih se nalazi rovna sa filmom, odnosno sa magnetnom trakom, da se tako izrazim, na koji se zapravo beleže parametri leta. I to je prosto... To je to što, eto, kažem, neko zove crna kutija, ona po zvaničnom nije crna kutija, ali ajde kažem da zbog javnosti ne bude... Znači nema tonski zapis, nema ništa... Pa postoji na nekim varijantama, sada i to je bilo sporenja oko... Na nekim varijantama, odnosno postoje neki uređaji koji mogu izvorno, dakle, ne postoji opcija beleženja razgovora, ne postoji snimač razgovora između pilota tokom leta. Međutim, postoje neki uređaji, odnosno na nekim varijantama postoji opcija dodatnog uređivanja određenog data fly rekordera, odnosno uređaja... Dobro, de facto ovaj avion to nije imao. Tako, pa informacija koju imamo jeste da avion nije mogao da... Da li su piloti pokušali da se katapultiraju? Ili imamo tu informaciju? Po informacijama da, posle je bilo da još nije sigurno, zato što
i ono što je bitno bilo, to je da su piloti do zadnjeg trenutka hteli da obuzdaju taj avion, da ne padne u naseljeno mesto i to je zaista herojski potez i da avion završi u jednoj ledini livadi i to je svakako za poštovanje što je ta prisebnost u trenutku kada taj avion iz nekog razloga, saznaćemo kog, ponire, da vi sedite bukvalno u pokretnom sanduku i idete direktno u smrt. Ono što je oko tog katapultiranja isto često su kontraverze, to ne mora da znači da je to bezbedan način za spašavanje, jer često pilot dobije povrede i priliku tog katapultiranja, vazdušni udar, brzina vetra, avion mora da bude u tačno određenoj horizontali, po tačno određenoj brzini, na određenoj visini koja je bezbedna za to katapultiranje. Zavisi sada i od sistema da li će kako se kaže, prednji vizir da odleti prvi, pa onda pilot leti i tako dalje, mada to nije nimalo jednostavno, to je obično ide patronima, nekad je išlo i na teleskopsku cev, tako da samo katapultiranje kao takvo nije bezbedno do kraja, da kažemo neko se spasio ako se katapultirao, tako da to je svakako, treba da se zna. Mi ćemo doznati i sada koliko smo informisani, cela istraga je po pitanju prikupljanja dokaza na samom terenu okončana. S tim da kažu da je avion MiG-21 pregledan pre poletanja u skladu sa svim procedurama. Da je nakon pregleda konstatovano da je ispravan i spreman za let, ali opet s druge strane, evo, toliko puta smo zaista govorili da posao vojske, generalno pilota, oni koji se time bave je zaista svakodnevni rizik i da su to ljudi koji su spremni za najteže stvari, jer kao što ste sada pomenuli, taj herojski čin da je neko razmišljao o životima drugih ljudi dok zna da je sopstveno ugrožen, to je nešto sa čime se verovatno rodiš i onda ideš da to radiš i budeš u tome najbolji. Nažalost, mi sada imamo veliku tragediju koja je zadesila i naš narod i naravno vojsku, ali kao što ste i rekli, ovo je nešto što, nažalost, može se očekuje. Vidi, Keti, ja sam nakon ovog događaja sutradan razgovarao sa jednim prijateljem koji je pilot našem ratnom vazduhoplovstvu, ali iz nekog potpuno nebitnog razloga, dakle nevezano za ovaj događaj, ali eto, atmosfera je takva pa se nekako i nametnulo da u nekom trenutku se prosto potegne to pitanje. Zbog svih okolnosti i svega i vrlo kratak njegov odgovor i zapravo to je bio ceo naš razgovor vezan za ovaj slučaj. On kaže, Vlado, ti znaš da je to naš posao. Dakle, to je rizik posla i to je to. Dakle, tu nema... I mene jedna stvar samo u celoj priči, malo ovako, previše se priča o avionu. Ja ću malo sada da bude možda i bezobrazan, ali baš me briga za avion. Uopšte me ne zanima šta je, da li je avion uništen potpuno ili ovako ili onako i što smo izgubili avion. Potpuno me ne interesuje to. Dakle, izgubili smo 2 pilota. Avion se ponajviše pominje zbog toga samo da li on bio uzrok, da li on bio dokvaran, da li on bio dovoljno star, da li je... Ali najviše vremena provodio, pa evo ti sad više u emisiji. Mi pričamo o katapultiranju, sistemu katapultiranja. Kod ovog MiG-a je bio malo specifični, pošto je... Da li je uopšte radio taj sistem? O tome govorimo. Ne, pazi, ovo u pitanju vidi. Postoji razlika između aviona koji ima jednoseda, dakle sa jednim sedištem i dvoseda u konkretnom slučaju. Oba pilota se katapultiraju na ovom slučaju istovremeno, dakle na ovoj varijanti istovremeno, s tim što jedan, odnosno onaj koji komanduje letjelicom, donosi odluku o katapultiranju. Istorija katapulta, ajde kad se već... Evo vidiš, opet pričamo o avionu, ali dobro, ajde, ne. Dobro, ali to je nešto što je... Istorija katapultiranja kod MiG-21 je evoluirala vremenom, jer je veliki broj smrtnih ishoda na početku, dakle onim prvim varijantama bio zbog odvajanja kupola i tako da je drugačije. Međutim, sada sedišta KM jedinice, one imaju mogućnost, dakle, katapultiranja, uspešno katapultiranja i na visinama od 0 i na visinama od 12.000 metara i pri brzinama od 300 do 1200 kilometara na sat. Dakle, nije to ništa sporno s te strane. Da li je došlo katapultiranje, ne, ostaje da vidimo, istraga će to pokazati. Dakle, to je scena u kojoj ja ne bih ulazio, jer, kažem, bilo je ovakvih i onakvih medijskih natpisa gde se pričalo pa jeste, pa jedan je skočio, drugi nije, zašto ovaj jeste, zašto ovaj nije i tako dalje. Dakle, postoje određene procedure kako se to radi i, kažem, najbolje je da o tome pričaju piloti koji su imali prilike da prođu te proces katapultiranja
pitanja. Ja sam i u prošloj emisiji rekao da sam razgovarao sa dvojicom pilota koji su imali prilike u svojoj karijeri da se katapultiraju iz letelice i nije to nimalo velike su tuge sile i tako dalje. Dobro, postoje sada procedure kako bi se to umanjilo, odnosno posljedice tu umanjile i uspešno se izvršilo sve, ali kažem, eto, oni su možda i najpozvaniji da o tome pričaju, jer prosto oni mogu iz prve ruke da vam kažu kako to izgleda kada avion u punoj brzini ili pri određenoj brzini dođe do procesa katapultiranja. Evo, kažu, podaci iz istrage bit će dostavljeni tužilaštvu. Da li ovakve događaje i ovakve nesreće mogu da budu stvarno nesreće ili je to ipak morala biti neki propust, neka greška ili... Po definiciji svaki ovakav događaj se naziva nezgodom i mi imamo i Centar za istraživanje nezgoda u Republici Srbiji koji se bavi ovim delom istraga i dok se istraga ne završi smatra se da je nezgoda i nakon klasične kriminalističke istrage u slučaju bilo kakve nezgode pa i avionske, onda se praćenjem procedura konstatuje da li postoji i čija je to odgovornost, da li je tehnički deo, da li su meteo uslovi, da li je ljudski faktor, ali kao i svaka istraga najopasnije je da ona bude estradizirana, da se tome pridodaju razni očevici koji u stvari pričaju tuđe interpretacije. Ja sam pažljivo pratio tog 25. septembra i mi smo imali situaciju da je jedna impresija bila sa onim prvim intervjuisanim očevicima, kasnije ta priča je samo dodavana, onda smo imali zapravo da ljudi tuđe interpretacije pričaju, imali smo jako veliki problem eksploatacije ovog događaja na društvenim mrežama, gde se pokušava sve staviti u dnevno-politički kontekst, a nezgode u aviosaobraćaju, pogotovo u vojnom aviosaobraćaju, su svakodnevne, nisu uopšte neuobičajene i za mnogo razvijenije zemlje na svetu. Međutim, nekako taj element nikako ne može da izostane, da mi uvek imamo neku teoriju zavere iza nečega, uvek se nastoji sve banalizovati kao da, eto, za Boga, avion ne bi pao ako određena osoba nije na čelu države, nije na čelu ministarstva i upravo to je ono što je opasno, jer i ovi ljudi koji su poginuli nisu zaslužili da budu zloupotrebljavani u dnevnom političkom momentu, pogotovo ne u pronošenju najgore moguće propagande koja nema nikakve osnove, nikakvog utemeljenja na činjenicama i to jednostavno ljudi prosipaju razne poluinformacije, onda priče o tome koliko je avion star, pa to nema veze, bitni su časovi naleta, a ne starost aviona. Onda se i zapravo upravo na ovakvim slučajima, kao i bilo kojoj kriznoj situaciji, mi vidimo kako određeni subjekti nastoje da podriju poverenje u državu, podriju poverenje u političko rukovodstvo i to onda već poprima određene elemente subverzije. Potpuno drugačiji kontekst, jel? Naravno, i to onda pokazuje da u stvari mi nemamo jedan zdrav odnos o ovoj tragediji i pogotovo oni koji to zloupotrebljavaju nemaju elementarno poštovanje prema porodicama. Isto tako pokušalo se pripisati da su valjda piloti otišli na vašar pa su hteli da prave egzibicije i tako dalje. Kako smo dotle došli? Pa došli smo do toga zato što jednostavno u vremenu u kome živimo svakome je dostupno da plasira informacije koje god želi, društvene mreže su slobodan prostor i onda to je kao kugla snega koja krene da se valja niz brdo i onda samo dobija svoje kinetičko ubrzanje i dobija neke nepogodne interpretacije, ali fenomen lažnih vesti i poluinformacija je svojstven svakoj društvenoj krizi i kritičnom događaju, pa tako i ovom, jer ja prosto sam očekivao od svih aktera da kažu ok, hajde da nezavisne komisije, a formirane su 2 nezavisne komisije, neka kažu o čemu se zaista radi. Tužilačka istraga je pokrenuta, procedura je ispoštovana obezbeđenja mesta nesreće, svedoci su, koliko smo upoznati i saslušani, međutim neko ko nema veze ni sa letenjem, ni sa kriminalističkim procedurama daje sebi za pravo da plasira određene... Da se to politizuje i da to odlazi u sasvim drugom pravcu. Vlade, da li i ovakve situacije kada se dogode, da li one podstaknu na razmišljanje više o bezbednosti, o sigurnosti, o značaju onoga što mi govorimo kada je sve u redu i kada se smatra da je to tada višak tema, zašto govorimo o tom vojnom naoružanju, na svem onome što smo sa vama godinama unazad negde pričali? Da, pa dobro,
Poznati je moj stav i mislim da u javnosti svima poznato da se ja apsolutno na tom kursu modernizacije i obnove arsenala naših oružanih snaga, dakle borbenih efektiva, čak ne ni po cenu kupovine nekih najsavremenijih i najnovijih, jer sam svestan prosto finansijske situacije i ekonomske mogućnosti, ali i modernizacije i upotrebe, pa čak i onih sistema koji su proglašeni kao neperspektivni, a koji zapravo mogu da posluže za određene svrhe. I tu često navodim primere, recimo vi ste imali u nekim davnim godinama, ranije se koristio protivavionski top, jel tako? I sada postoje različiti primjerci i danas koji su postavljeni na neke platforme i služe u druge svrhe. Dakle, protivavionski top danas možemo se složiti da predstavlja uslovno rečeno neperspektivno oruđe iz razloga što prosto avioni danas lete na 10, 15, 20 pa i više kilometara. Ne računam tu avione u niskom letu, odnosno jurišnike i tako dalje, ali to je druga tema. Međutim, vi takve sisteme možete postaviti na, recimo, gusenične platforme, odnosno češće na točkaše i koristiti ih, recimo, vrlo uspešno protiv određenih fortifikacija uslovnog protivnika, odnosno uslovnog neprijatelja, protiv, recimo, žive sile neprijatelja i tako dalje, protiv helikoptera, protiv bespilotnih letelica. Dakle, to je primjer kako određeno sredstvo zapravo nije potpuno prevaziđeno, samo se njegova namena promeni i naravno nije dovoljno samo promeniti namenu i zato sam ja posebno negdje mi uvijek drago i kada sam na ovim vojnim izložbama i samerima naoružanja, tako je u svetu, da se pohvali malo i sa našim ljudima, pre svega iz VTI-a, sa našim inženjerima i našim stručnjacima koji uspešno uspevaju eto malo pleonazam, uspešno uspevaju. Da, ali da upravo neke sisteme koji su već decenijama bili u upotrebi i koji se percipiraju kao stariji sa različitim optoelektronskim sklopovima, sa nekim novim podsistemskim grupama uspešno primene i od njih naprave sredstvo koje, dakle, to nije poslednja reč tehnike, da se ne zavaram, ali koje prosto može da posluži svrsi. I u skladu sa tim ja apsolutno stojim, dakle, i poznam svaku odluku o daljoj nabavci i procesu modernizacije. Mi smo sa MiG-om 21 završili, dakle, više ih nema. Čekamo da stignemo 4.29 jest iz Belorusije, imat ćemo tu eskadrilu MiG-a 29, plus ova dva procesa modernizacije koja su u većem ili manjem obimu, zavisno od tipa, vezana za naša dva, dakle za Orla i za Galeba, kažemo u većem ili manjem obimu. Prosto prioritet je dat Orlu u ovom trenutku od strane resornog ministarstva i to je to što i naravno jača se ova vertikalna komponenta, dakle helikopteri ne samo transportni poput Mi-17 V5, već i ova varijanta, vidjeli smo 1.4.5, ovi Airbus i zatim Mi-35, tako je naoružanje naših Gazela, onih koje nisu bile naoružane, to smo imali pre nekoliko dana, primjer da vidimo uspešnog dejstva sa novim naoružanjem na Gazelama, zatim dodavanje, odnosno integrisanje naoružanja na Mi-17 V5 koji neće više imati samo to. Se ranije najavljivao, jer vidim da je to trend u svetu, generalno kod Rusa je to trend da se transportni helikopteri koji, dakle, primarnu ulogu imaju upravo u transportu, desantu specijalnih jedinica ili transportu, recimo, povređenih i tako dalje, da im se, da dolazi do prosto integracije određenih ili gondola sa mitraljezom ili do određenih sačastih lansera, nevođenih raketnih zrna i to će nešto biti, dakle, mi ćemo svakako ovu temu i nastaviti upravo u cilju toga objašnjavanja nama kao laicima šta uopšte znači ta modernizacija i sve te reči što govorite, zašto su zapravo one važne u ovom trenutku. Evo, želimo javno da, naravno, izjavimo saučešće porodicama heroja, pilota koji su izgubili svoj život u opisu svog posla i da im se zahvalimo na svemu, a ovo može da ne služi za bilo kakve spekulacije, za bilo kakve politizacije, nego... Izvini što te prekidam, ali još jednom da ponovim, jer mislio sam da će se ta priča i slika promeniti u javnosti, ali vidim da još uvek postoje neki krugovi. Dakle, starost aviona, ljudi, ajde da se stvarno, mislim da starost aviona ne utiče na njegovu sposobnost leta. Postoje druge stvari koje se toga tiču. Amerikanci lete na avionima, B-52 je avion iz 50. godina, a padaju avioni F-35, padaju najnoviji avioni u Rusiji i u Japanu i u Americi i svuda. Hvala najlepše. Hvala na vremenu. Nastavljamo dalje.